sa mga gabi nga ang amahan sa anak nga mausikon nagapaabot niadtong pagbalik sa iyang anak nga nawala. Matud pa sa Biblia, anak nga namatay. Adunay kagulanan sa iyang panimalay. Dunay dakong kangit-ngit, dunay dakong kahilom. Apan sa diha nga may uli o mibalik na ang iyahang anak nga nawala, gitawag anak nga mausikon. Dihay dakong kagahog, dihay dakong pagmaya, dunay dakong kumbira sa iyahang balay tungod kay ang anak nga nawala nakaplagan. Ang anak nga namatay, nabuhi, pag-usab. Hallelujah. O karong buntag maigsoon sama niini, kita makausa na himong anak nga nawala. Amen ba maigsoon? Anak kita nga nahimulag gikan sa atong langitnon nga amahan. Apan karon kita gipasig-uli pinaagi kang Kristo ug nahibalik kita diha sa panimalay sa Dios. Mao nga kung duna may labing malipayon, labing maikagon sa atong panagtigom karon, sa atong pagbalik diha sa balay sa Dios, kana walay lain kundi ang atong langitnong amahan. Hallelujah. Matod sa Biblia, matag adlaw nagapaabot ang amahan bisa na lang sa anino sa iyang anak nga nawala, iyang anak nga mipanaw gikan sa iyang panimalay. Ug hangtod nga nakita niya ang iyang anak bisan tuod sa kahimtang sa iyang anak. Ang iyang anak nanimaho ng baboy kay nagpuyo uban sa mga baboy, nagkaon uban sa mga baboy. Ang iyang anak nagkagidlay, ang iyang anak gutom, ang iyang anak wala nagayoy kaambong nga iyang makita. Panato nakita maigsuon nga luyo sa kahimtang sa iyang anak. Matod sa Biblia, ang amahan migakos ug ang amahan midawat sa anak nga nawala ug anak nga mausikon. Hallelujah. Sama ni anak kita. Miduol kita sa Dios nga ang atong kasing-kasing nabulingan sa sala. Ang atong kinabuhi na mansahan sa kadautan. Apan bisan pa ni ana wala tagda sa Dios ang atong kahimtang. Mas dako ang gugma sa Dios kaysa atong makapakyasan o sa atong makasalanan. Ato daw palagpakan daygon ang Dios. Hallelujah. Takos siya og angay sa atong mga pagdaig diining kabuntagon. Amen. Babigsoon. God is looking for worshipers. Kung doon na may dapit nga ang Ginoo maigsuon naa, kung doon na may dapit nga ang Dios nahimuot, na-excite maigsuon, kana mao ang dapit sa pagsimba. Dapit maigsuon sa pagdaig, o kini mao ang atong panagtigom karong buntag. Mao nga nalipay ko nga niya ka. Ina daw imutapan, nalipay ko nga niya ka. Amen. Fellowship ni maigsuon ang atong ay paminaw sa mo ay musigyaw. Ako sa ang atong karatula diha ang pangalan Assembly of God Fellowship. Alright. Kanang word fellowship maigsuon gi-emphasize gyud nato. Murag ingon sila kuan man na redundancy man na nga word title kay assembly pa unya fellowship pa nya dungagan pa yung church. So balik-balik na mo maog yapon dili maigsuon. Kini katiguman sa mga nagtutuo sa Dios o magtutuo sa Dios nga dunay panaghiusa tali sa Dios og tali sa atong isikakristohanon. Mao ni ang ato maigsuong tumong dinhi. Una sa tanan makighiusa kita sa Dios. Amen. Pinaagi sa atong pagsimba, pinaagi sa atong pagdaig. Mao nang nag-awhag ko nato, dili ta malate. Kay usahay migson mo anhita nya talitapos ng kanta, last worship song na lang.
adi gid ka maka-fellowship sa Ginoo. Kay ingon sa Bible, I will enter His gates with what? With thanksgiving in my heart. Mao na ang praise. Ang first part sa atong simba is praise, giving thanks to God. Salamat Ginoo, maayo ka sa kinabuhi nako. Nag-uban ka sa akong kinabuhi sa tibok semana, nag-provide ka sa akong pagkaon adlaw-adlaw. Hallelujah. Imong gitipigan ang akong mga minahal sa kinabuhi. Imong gitagbo ang pangandoy sa akong kasing-kasing. Maunay praise ang atong pagpasalamat sa Dios. First, maigsoon part sa atong pagsimba, sa atong pag-awit. Ang second part, maigsoon sa atong pag-awit is worship. Mauni ang tumong, bugtong lamang maigsoong tumong. Mao ang pagdaig o paghimaya, pag-magnify, pag-glorify sa Dios, sa greatness sa Dios sa atong makinabuhi. Dako ang Dios, mahimayaon siya, wa siya ikatandi maigsoon ni bisan kinsa dinhi sa kalibutan. Amen. So mao na nga kinahanglan ang first part sa ato maigsoong singing, mao ang pagpasalamat ni anakadaan aron magpasalamat. Kunya second part mao ang atong tumong sa pagsimba, pagdaig, paghimaya sa Dios kay siya lamang ang angay himayaon. Matud ni Jesus, when you come before God, before the Father, say, Our Father which art in heaven, hallowed is thy name. Hallelujah. So, upward. Paingon sa taas maigsoon, ang bugtong awit nato. Ganiha atong giawit, ang awit sa pagdaig maigsoon, I exalt you. I exalt you, my God. Akong gidaig ikaw, akong gipadako ikaw, gibayaw ikaw, O Dios, sa akong kinabuhi. So, mao na maigsoon ang parte sa pagsimba. Por eso ako mong gihangyo, alas 8 sa buntag, nian nata kay andamo nato ang atong kaugalingon sa pagpasalamat o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ato dang palagpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Nining buntag maigsoon, mahinungdanon kaayo nga mensahe ni tungod kay akong nakita nga kini usahay wala nato maigsoon masabti o dunay mga laglo, mga kamatuuran sa pulong sa Dios nga gikinahanglan natong hukayon sa Tagalog pamaigsoon. Atong kuhaon ang lalom nga mga bulawanon nga mga pagtulunan sa Dios. Aron kitang tanan mabatan-on og mahamtong sa pagtuo. Mantigo mahibalo kita maigsoon kung unsa gayud ang gusto sa Dios, ang katuyuan sa Dios sa ato makinabuhi. Hallelujah. Gusto na kong akitang tanan, makapahimulo sa tanan nga giandam sa Dios alang kanato. Amen ba maigsoon? Motoy akong gisulti nga mga matay ta nga wa nato mapahimusli ang mga kaayuhan, ang mga butang nga giandam o prepare sa Dios alang sa atong kinabuhi ingon nga magtotoo. Mao bitaw ingon si David sa iyang mga pulong sa Psalms 103, Bless the Lord my soul and forget not. Ayaw ninyo kalimti. Usahay dili lang kay kita makalimot kung dili wa ta makasabot o wa nato matugkad ang lalumpang nga kamatuoran nga angay natong masabtan sa atong Kristohanong kinabuhi. Ayaw kalimti matud pa ni David ang mga maayong butang, the goodness, the benefits nga ang Diyos maigsuon nag-andam alang kanato. He forgives our sins. He heals all our diseases. He crowns us with loving kindness and tender mercies. Ingon sa Bible, iya maigsuon kitang gi-renew. He renewed our strength like an eagle's. Gibag-o niyang atong kusog sa mag-agila. So on and so forth. Daghang mga butang nga gisulti ni David maigsuon nga sa atong kinabuhi, wa pagid nato kapahimusli. Mga karong buntag, kini usa sa mga butang nga angay natong masabtan sa Kristohano natong kinabuhi. Andam na ba ta maigsoon? Amen. Hallelujah. Hearing the voice of God. Maantigo kita mamati maigsoon sa
tingog sa Dios. Hallelujah. Tungod kay ang pulong sa Dios maigsoon, wala gayud kawad-i sa iyahang value. Wala kawad-i sa iyang bili ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios bililhon maigsoon. Amen. Dunay bili, dunay dako maigsoon nga bili ang pulong sa Dios. Mao na hinungdan niat ta karong buntag. Niat ta ato maigsoon gihatagag mas taas nga higayon oras maigsoon ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios kaysa na tanang parte sa atong pagsimba. Inangano tungod kay atong giila nga ang pulong sa Dios dunay bili og dunay kahulugan sa atong makinabuhi. Praise the Lord. Kung makadungog lamang kita sa pulong sa Dios ug makasabot sa pulong sa Dios maigsoon, one word from God. Usa lang ka pulong sa Dios igo na maigsoon is enough to change your whole life. Ang tibuok nimong kinabuhi maigsoon makabaton og dakong kausaban in just one powerful, living, and active Word of God. Amen. Di na kinahanglang 20 ka mga wali, di na kinahanglang 30 ka mga wali, di na kinahanglan maigsoon nga dunay bisita natong ebanghelista, gikan maigsoon sa laing nasod, di na kinahanglan maigsoon convention, di na kinahanglan maigsoon ug unsa pang panagtigom, just one powerful word of God is enough para mausab o matransform ang atong tibuok kinabuhi. Amen ba maigsoon? So karong buntag I hope nga mainandam kita maigsoon sa pulong sa Dios. Sa balik ta maigsoon kang Adan diha sa garden sa Eden maigsoon human sa iyang pagpakasala. Mao ni ang sequence nga nahitabo maigsoon. Result. Mao ni ang epekto maigsoon human sa pagkasala sa tao ni Adan maigsoon ug ni Eva. Una mao nga nawala ang ilang relasyon tali sa Dios. Ang ilang relationship with God maigsoon loses. Nawala ang ilang kaangtanan, ang ilang relasyon. Hallelujah. Natangtang, nabugto ang ilang relasyon tali sa Dios. Relationship, meaning maigsoon, sila anak sa Dios. Mao nang relasyon, father and son, relationship sa tao. Paggama sa Dios maigsoon sa tao, ang relationship maigsoon tali nila is father and son relationship. Mao na ang relasyon sa tao. Pero pagkasala sa tao maigsoon, nabugto kadtong maong relasyon. Dili na amahan ang Dios sa tao. Dili na maigsoon ang tao anak sa Dios. Alright. Niadtong ilang pagpakasala maigsoon, sulaminti diha dayon ang tao maigsoon nawad-an sa iyang relasyon sa Dios. Mao na nga karon daghan kaayo maigsoong reliyon. Daghang reliyon nga gusto maigsoon mao himuong paagi aron matakdo ang nabugto nga relasyon sa tao sa Dios. Pero ang reliyon dili makatakdo sa relasyon o nabugtong relasyon sa Dios o sa tao. Amen ba maigsoon? Alright. Daghan maigsoong paagi aron matakdo pagbalik ang relasyon tali sa Dios o sa tao. Ang tao maigsoon dili lang mag-angkon og reliyon aron mabalik ang iyang relasyon. Magbuhat siyag mga maayong buhat aron mabalik ug matakdo ang iyang relasyon sa Dios. Mao ni ang mga paagi sa tao. Hallelujah. Pero sa Juan 8:44, John 8:44, ang Biblia nag-ingon, you are of your father. Kamo iya sa inyong mga amahan. Gisultihan ni Jesus kinsa mga Pariseo, mga Sadusyo. Ang gisultian ni Jesus, mga religious leaders sa iyang panahon maigsoon. Ug nagsulti siya kanila, kamo gikan sa inyong amahan. Unsa daw? The devil. Kinsang amahan? Yawa. Gikan mo sa inyong amahan nga mao ang yawa.
So kining mga tawhana maigsoon, doon na sila relasyon. Apan ang ilang relasyon maigsoon tali sa yawa. Ang ilang amahan mao ang yawa ug sila anak sa yawa. Hello. Amen ba maigsoon? So karon sa kalibutan, bisan dinhi sa ato maigsoon, doon ay daghang mga tao nga mga anak sa yawa. Balik ko na ako. Dili magsapayan kung doon na sila reliyon. Dili igsapayan kung doon na sila yung mga maayong binuhatan. Dili igsapayan nga sila nagsakripisyo sa simbahan. Apan ang ilang relasyon matod sa Biblia, sila mga anak sa yawa, kaya ang ilang amahan mao ang yawa. Hello? Amen ba? You are of your father, the devil. Gikan mo sa inyong amahan nga mao ang yawa. And the lust of your father, it is your will to do. He was a murderer from the beginning and standeth not in the truth. Meaning, he stands on lies, on false. Nagbarug siya maigsoon dili sa kamatuoran. Ingon sa Biblia, ang yawa is a murderer from the beginning. He stands not in the truth because there is no truth in him. Walay kamatuoran diha kaniya. When he speak a lie, he speaketh of his own, and he is a liar and the father thereof. Amahan siya sa bakak. So balikon nako maigsoon, nabugto ang relasyon sa tao tali sa Dios. Mao na ang nahitabo maigsoon. And aside from relationship, listen, father and son relationship, ang ikaduha maigsoon mao ang fellowship. Alright. Sa wa pa makasala ang tao maigsoon, in the early morning dawn sa adlaw maigsoon diha sa paraiso, munaog na ang Dios gikan sa iyang trono. Ang amahan munaog na gikan sa langit maigsoon, ug unya moadto siya sa garden sa Eden, mangita siya sa tao, ug unya makig-fellowship siya sa tao. Kay ngano man, kay doon na sila'y relationship. So pwede kang doon na kay relationship, pero wala kay fellowship. Amen. Amen. Pwede kang Kristohanon ka, anak ka sa Dios, gidawat nimo si Jesus sa imong kasing-kasing, pero wala kay pangandoy sa fellowship sa imong langit ng amahan, sa imong Diyos. Hallelujah. Angkon lang ka, anak ka sa Diyos. Angkon lang ka, Kristohanon ka. Pero wala kay appetite sa fellowship. Wala kay gana sa pakigsandurot uban sa presensya sa Diyos. Murara ka maigsuon og amahan og anak nga wa ka maigsuon mahinangob. Wa kay tinguha maigsuon nga makigsandurot og makiguban o makig-fellowship sa imong amahan o sa imong ginikanan. Inumdum ko kagahapon kay istorya mi sa mga anak, nagsabot-sabot na gid sila. Pagluag na maigsoon karon sa restrictions, pwede na makabiyahe, nakakuha na silang ticket para sa ilang bisita dinhi, kay gusto na sila makig-fellowship sa ilang papag, sa ilang mama. Dili lang kay papag mama, apan lahi ra gid maigsoon kung dunay fellowship, pakig-uban, pakig-sandurot, panaghiusa maigsoon. Amen ba? So inana, kita, anak ta sa Dios. Doon na tayo relasyon, tali sa Dios, mga anak ta sa Dios. Ang problema nato maigsoon, kumusta man ang atong fellowship? Walay problema sa Dios. Kay kada buntag sa iyo maigsoon sa garden sa Eden, ingon sa Biblia maigsoon, ang Dios nakigsandurot sa tao nga iyang binuhat. Amen ba? Mao kini ang rason, mao ni ang hinungdan ngano ang Dios naghimong tao maigsoon
Tungod sa fellowship, naghimo siya kabayo, himo siya baka, naghimo siya maigsoon og elepante. Gisulayan sa Dios pag fellowship ang baka, gisulayan sa Dios pag fellowship ang elepante. Dili siya bisun matagbaw sa fellowship sa elepante, sa mananap maigsoon, naghimo siya tao sa tuyo nga dunay iya maigsoon masandurot adlaw sa kinabuhi sa tao. Palakpakan nato ang Ginoo maigsoon. You were made for fellowship. Mao nay rason nga nung gihimo ta maigsoon. Ingon sa Bible, for the glory of God. Ang problema kay pag naog sa Dios, wa magpasabot nga ang Ginoo maigsoon nagplay og hide and seek. Pero nangita siya sa tao maigsoon nga willing makig-fellowship sa Dios. Ingon ang Diyos, Adan, iba, hain kamo, hain ang tao sa panahon maigsoon nga gipangita siya sa Dios. Hingtago siya maigsoon, likod sa kahoy, dili niya siya gusto makig-fellowship sa Dios. Nabugto maigsoon ang fellowship sa tao o sa Dios. Diin magsugod maigsoon sa diha nga nabugto ang relationship sa tao o sa Dios. So, ang pagkabugto sa fellowship, kung di na gani kaganahan mo simba, di na gani ni mo hatagag bili ang pagsimba maigsoon, that goes to show, maunay indicator maigsoon, nga nabugto ang imong relasyon tali sa Dios. Amen. Amen. Himbali ka sa imong amahan nga mao ang yawa. Hallelujah. So, 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world, Satan, and whom Satan has blinded the minds of the unbelieving. Satan hath blinded the minds, the understanding of the unbelieving. Di makasabot maigsoon na ang mga tao. Di na makasabot, bisan pa ang Kristohanon maigsoon. Why? Because Satan hath blinded their understanding on fellowship. Sa fellowship maigsoon. Una-una ang mga tao, ilang pagtuo ka ng ato simba dinhi Domingo, moral na simbas Katoliko. Unsa man na maigsoon, compliance sa atong Christian activity. Moral simba maigsoon sa Katoliko, unsa man aron maigsoon makaangkon ta og mga benepisyo gikan sa simbahan maigsoon. Dunay term ana nga kung makasala ka, ididak musimba ka, makakuha kag merit maigsoon, makasala ka, i-minus sa imong merit sa pagsimba, kung doon na pa'y mabilin, malangit paghihapon ka. So yun ana ang paagi maigsoon sa Katoliko. Ug uban pa maigsoon nga mga pagtulunan mahitungod sa pagsimba. Ingon sa Biblia, ang yawa maigsoon nagbuta sa atong pagsabot concerning fellowship. Sa Iglesia ni Cristo, kung di ka mo simba, siradaan ka, kunya i-disfellow ka. Mahadlok sila i-disfellow kay way laing maluwas nga simbahan kung dili ang Iglesia ni Cristo lang. Mauna, mag-anto sila nga magbarog diha sa portahan hangtod mahuman ang simba. Tungod kay dunay ilang dili mao nga pagsabot. The God of this world hath blinded the minds of the unbelieving. But I tell you, karong buntag maigsoon, ang fellowship mao'y resulta sa atong relationship sa Dios. Amen. Kung tinuod ka nga dunay relasyon sa Dios, kung tinuod ka nga anak sa Dios, mangandoy gug ka og pakigsandurot uban sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon.
Bisan unsa kalayo ang simbahan, bisan unsa kangit-ngit ang dalan, bisan unsa kalisod ang kahimtang, mangandoy ang imong kasing-kasing matud sa Biblia, my heart, my spirit, my soul cries to the Father, Abba, Father. Dunay magtuaw. Dunay magsinggit sa sulod sa imong kasing-kasing, O Amahan. Ang dakos sa Amahan, ang gipangita sa kalag sa tao. Amen, babigsoon. Kung tinuod ka nga dunay langit nun, o Diyos ng Amahan. Pero nga nung wala kay pagbati sa fellowship, nga nung walay tukmod maigsoon sa panaghiusa sa imong kasing-kasing, nga nung dili maigsoon uhaw ang imong galamhan, ang imong kinabuhi, ang imong kalag, ang imong kasing-kasing sa pagsimba o pagkisandurot sa Dios, kay ikaw dili anak sa Dios ug walay relasyon sa Dios. Amen ba? The God of this world hath blinded the minds of the unbelieving. Hallelujah. That the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should not dawn upon them, should not shine upon them. Di ta mahayagan, di ta makakita nga kani mahinungdanon. Di nato mabati nga kini necessity sa atong spiritual life, ang worship, ang fellowship, kauban sa Dios. Hallelujah. Ingon anak kabug at maigsoon ang term fellowship bisan pa sa atong karatula o bisan pa sa atong mga kinabuhing espirituhanon. So, ang mahitabo maigsoon ni Adan human sa iyang pagpakasala went from revelation to information. So, ang nahitabo, maigsoon nga si Adan, nag-rely siya on information. Asa maigsoon ang channel sa information. Ang channel sa information, maigsoon, mao ang mata. Ang channel sa information, mao ang dalunggan. Alright, ang 5 senses sa tao, maigsoon, diha gisukad sa tao, diha gibase sa tao ang iyang kinabuhi sa 5 senses sa information, maigsoon. Prior to information, maigsoon, was the revelation from God. Amen. Ang basis sa iyaha maigsoong adlaw-adlaw kinabuhi, ang basis maigsoon sa iyang kinabuhi was from God's revelation. Unsa man na, from the Word of God. Amen. Ingon ang Ginoo, Adan, mao ni buhaton nimo. Alright. Buhaton ni Adan, nga naman, gisulti man sa Dios. Okay. Ingon ang Ginoo, kanaan ninyo tanang bunga dinhi sa garden sa Eden. Ayaw lang ning bunga sa taliwala sa garden. Kining bunga sa pag-ila sa maayog dautan. Alright. Dunay revelation, dunay direct word maigsoon nga gisulti sa Dios diha sa tao. Pero niini nga panahon maigsoon, wa na mag-rely ang tao sa revelation sa Dios. Nag-rely siya maigsoon through the 5 senses. Ingon ang yawa, dili. Ang inyong tiyan mabusog. Unsa man maigsoon, kini, lust of the flesh. Mabusog ang imong tiyan. You will be like God, mahisama ka sa Dios, ikaw na'y magbuot sa imong kaugalingon, pride of life. Okay, so, gisugyutan sa yawa maigsoon ang tao ni adtong panahona nga dili mo rely sa Word of God, nga dili maigsoon mo tuo sa pulong sa Dios, nga dili isalig ayang kinabuhi sa pulong sa Dios, kundili magsalig siya sa iyang 5 ka-senses. Magsalig siya sa iyang makita, sa iyang madungog, sa iyang mabati, sa iyang masimhot, sa iyang mahikap, sa 5 niya ka-senses. So hangtod karon ang tao sama ni ana. Ikasubo nako, bisan ang makristohanon, sama na ni ana. Amen.
Ayaw ninyo amin Amen. Ayaw ninyo amin Dili na mayong aminan. Wa ta magsalig maigsoon, wa nato gisukad, wa nato gibase ang atong kinabuhi maigsoon sa five senses, sa atong lawas, sa kalibutan maigsoon, kung dili gibase nato ang atong kinabuhi sa pure word, living and active word of God. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by what? By every word for word, word after word. Hallelujah. Precept after precept. Doon na maigsuoy pulong, igo, maigsuon, appropriate sa kinabuhi nato. Word after word. Hallelujah. Usay sa kinabuhi nato, maghunahuna ta maigsuon, ngumurag, usahon na lang, tibuo na lang sa Dios sa usa ka pulong ang atong kinabuhi, but not maigsoon. Ang Dios magdala kanato sa kinabuhi, word after word. Amen. Amen. From glory to glory, from faith to faith. Hallelujah. Mag-uswag kita maigsoon, dili lang sa information maigsoon, dili sa atong pagbati. Alright. Kung dili sa revelation sa pulong sa Dios. Ito milabay maigsuon nga pandemya, daghan kaayo nato maigsuon nga nag-rely sa atong feeling. Nag-base maigsuon sa atong gibati, nag-base maigsuon sa gisulti, nadunggan nato sa atong dalunggan adlaw-adlaw maigsuon nga infuse sa tao. Infuse maigsoon sa gobyerno o sa ahensya maigsoon sa atong mga dalunggan. Hangtod nga kita maigsoon na kinabuhi na sa atong pagbati, doon na fear sa atong kasing-kasing maigsoon. Ang kahadlok bunga maigsoon sa atong pagbasi, sa atong pagtagad o paghatag maigsoon importansya sa atong kinabuhi, diha maigsoon sa information. But in the other hand, sa lain o sa mga bahin maigsoon, na ay pulong sa Dios. Amen. Amen. Moingon sila maigsoon, kini nga variant, grabe ni, ikamatay ni, bisag imong simhuton, mapatay ka na. Grabe ni nga variant. Moingon sa Biblia maigsoon, by His wounds, by Jesus' stripes, we are healed. Amen? Amen. By His stripes, pinaagi sa iyang mga labod, kita nangaayo. Dili ko against maigsoon. Ako, nagmahay kung awa ko mabakunahi maigsoon. Gusto kong magpabakuna karon. Kung pwede upat idiritso, magpaupat ko maigsoon. Kaya naghunahuna ko mo adto sa Japan. Nya kay di ba lagi makalusot kung walay bakuna. Kung bisag walo pa. Hala, duhadre, duas lubot speakers. Pwede. Para makalarga ko. Ingon si Abi Aton. Kasi di lang kay magpabakuna ako kung naay masalin. Hallelujah. So salamat sa Ginoo. By revelation maigsoon, gibasi nato ang atong kahimtang maigsoon. Salamat sa Dios. Walay usang namatay din maigsoon sa Assembly of God tungod sa COVID-19. Hallelujah. Muna akong dakong gipasalamatan sa Dios. Doon ay mga doktor, doon ay mga mananambal maigsoon na sa medicine or medical practitioners maigsoon nga nangamatay sa COVID-19. Pasalamat sa Dios kitang mga ultimo nga ni adinhi maigsoon. Bisan kung wa tay insaktong proteksyon, wa tay insaktong guard maigsoon, apan dunay revelation sa Dios nga atong gisaligan labaw sa bisan unsa maigsoon ini kalibutan. Hallelujah. Hallelujah. So, mo nay nahitabo maigsoon. It went down from revelation to information. So, naghangyo ko ninyo, mga
Kristohanon din sa Assembly of God Fellowship. Maayo man ang information. Maayo man. Kaya makahatag ni nato maigsuon og panahon aron kita makapangandam sa atong kaugalingon. Maghatag ni kanato maigsug paagi kung unsaon nato paglikay maigsuon sa mga kataladman nga moabot. Apan unta maigsoon ayaw siraduhi ang inyong kasing-kasing o ang inyong huna-huna maigsoon mahitungod sa revelation sa Dios. Kung kamo nagsalig sa information, kung kamo nagsalig sa mga sugyot sa tao, palihog, saligin ninyo labaw sa tanan ang sugyot sa pulong sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Langit ug yuta mahanaw apan ang pulong sa Dios dili gayon mahanaw. Amen. Pulong sa tao masayop ingon sa Biblia ayaw saligi ang saad sa tao, ang pulong sa tao mapakyas. Apan ang pulong sa Dios maigsoon dili ug dili gayon mapakyas. Si Jesus mao gihapon kagahapon karon ug sa umalabot. Hallelujah. Amen ba maigsoon? So tungod ni ana kinahanglan nato maigsoon magkinabuhi sa pinadayag sa Dios, sa revelation sa Dios. And that revelation sa Dios maigsoon comes from the word, the written word of God sa Biblia. Muna kinahanglan yun magbasa mo sa Biblia. Amen ba? Kinsa dinhi, way bakakay. Kinsa dinhi, kada buntag sayo magbasa ng Biblia. Way bakakay. Kada buntag, ay tuwa mo sa laing. Kinsa dinhi, kada gabi before matulog, magbasa sa pulong sa Dios. Way bakakay. Way usang makaako pag no wonder why. Tinuod may rason nga nga kamo maigsoon mo salig sa information rather than the revelation. Kaya wa ban mo maigsoon magbasa sa pulong sa Dios. Ang sa tingon sa Biblia, ang iyang pulong suga sa atong alagianan, suga sa atong matiil, kahayag sa atong agianan. Dili ta mawala sa walag sa tuong dalan maigsuon, magsubay ta sa hingpit nga dalan maigsuon, kung kita mamati, mobasa sa pulong sa Dios. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsuon. So kung dili mo magbasa sa pulong sa Dios, kinsa nato dinhi mo commit na kada Miyerkules sa gabi moanhi ka aron magsimba maigsoon mamati sa pulong sa Dios. Itaas inyong kamot. Wala gyapon. Unsa mong klaseng. All right. Now aside from revelation to information, ang dunggan maigsoon, ears and eyes are blocked. Gisalipdan maigsoon ang mata, gisalipdan ang dalunggan maigsoon, and now Satan, di na siya makadungog sa tingog sa Dios, di na siya makadungog maigsoon sa sulti sa Dios, o kay di na siya makadungog sa pulong sa Dios maigsoon, si Satanas makabaton og daghang panahon maigsoon nga makigsulti sa iyang igdulungog o sa iyang igtatanaw maigsoon siya makakita. Paminaw mo, di na gani mo sige masudlan maigsoon og pulong sa Dios sa inyong dunggan, unsa na mo sud maigsoon? Pulong sa yawa. Pulong sa yawa. Kung puno ang baso maigsoon og tubig, bisan pag usa ka galon pa imo ibubo, di na gid na maigsoon masudlan kay nganuman puno na siya sa tubig maigsoon. Kung puno na ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios, kung puno na ang imong huna-huna sa pulong sa Dios, kung puno na ang imong igdulungog sa pulong sa Dios, bisan unsa og yabo sa yawa sa iyang mga pulong, dili na makasulod sa imong kasing-kasing, sa imong huna-huna o sa imong idulungog, kay puno ka sa pulong sa Dios. Hallelujah.
Nang ingon sa Biblia maigsoon, tinguhaa. Tinguhaa nga ikaw mapuno sa pulong sa Dios. Amen? Kung di man ka makabasa, kay tapulan ka na mabasa. Kugihan ka matuog, pero di ka mabasa. Kung di magaling ka kabasa, kay wa kay panahon, busy ka sa mga adlaw sa trabaho, akong gihangyo ka, Miyerkules, anhi ka. Kaya doon ay pulong sa Diyos, makagagahom nga pulong sa Diyos. Daghang mga maayong mensahe sa Miyerkules kay sa Domingo, akong nadunggan, akong giwali maigsoon. Kaya nga naman, ang Diyos, dili maigsoon magtagad sa adlaw, gusto sa Diyos ang iyang pulong mahatag sa kasing-kasing sa iyang magkatawhan. Atong palakpakan daw ang atong Ginoo maigsoon. So ears and eyes were blocked. Di na makalusot maigsoon kay giblock sa yawa. Unya kay giblock sa yawa maigsoon, siya na lang ang dunay access. Siya na lang maigsoon ang dunay access aron siya makasulti kanunay sa iyang pulong diha sa imo idulungog. Una makita nako dinhi kini mga Kristohanong siging simba. Bisan Miyerkules mo simba, kini sila nakita nako maigsoon nga ang ilang kinabuhi, puno gayon maigsoon sa pagkabalaan, puno sa pagkamatarong, dili maigsoon mabuntog sa yawa ang ilang kinabuhi, kay ang pulong sa Dios naghingapin, ang pulong sa Dios nagawas-awas sa ilang makasing-kasing o sa ilang makinabuhi. And then, next to ears and eyes were blocked, sin consciousness was developed that leads him to inferiority. Tungod di ining maong sala maigsoon, tungod sa ilang kapakyasan, dunay guilt complex. Dunay sin consciousness maigsoon sa ilang kasing-kasing. Kanang taong makasasala maigsoon, kanang tao nga dunay sala sa iyang kasing-kasing, dili siya makayahat. Dili siya maigsoon makapasigarbong maglakaw sa dalan maigsoon. Hinunua magduko siya maigsoon. Hallelujah. Mao nang ingon si ang Ginoo sa iyaha maigsoon mga pulong, I am the glory, I am the lifter of your head. Ako ang himaya kaninyo, ako ang magbayaw sa inyong mga ulo ngadto sa kahitasan. Kaya nga naman, ang taong makasasala, maigsoon doon ay sin consciousness sa ilang kasing-kasing, muabot maigsoon ang guilt complex. Doon ay hasol sa tanlag maigsoon, dili siya makatulog sa adlaw sa gabi, hasulon siya maigsoon, bisan ang tao mo tan-aw kaniya, nasayon siya sa sulod niya, nga kana nga tao nagtulisok sa iyang kasalanan o sa iyang kapakyasan. Dili ka maigsoon makatago sa imong kaugalingong sala. Amen. Skeleton in the closet. Walay asong. Mao ba na Bisaya? Walay asong makumkum. Hallelujah. Yun na maigsoon. Doon ay sin consciousness. And then when sin consciousness na nagani na maigsoon guilt sa sud nimo maigsoon, it will bring you into inferiority. So, mangita nakagkanto maigsoon, mangita nakagngit-ngit, di nakagusto maigsoon mahayagan, di nakagusto makita, mutago ka maigsoon. Mao nay nahitabo ni Adan ug ni Eva sa ilang pagkasala maigsoon before sinning. Ingon sa Bible, you will have dominion, you will have authority. Hallelujah. You have the power over every created things. Grabe ang ilang posisyon maigsoon. Grabe ang ilang status maigsoon. Unsa sila? Sila maigsoon mao ang officer in charge maigsoon sa garden sa Eden. But pasabot maigsoon, second to God was Adam and Eve. Second to God was man. Tao maigsoon.
Gihatagan sila og katungod, gihatagan sila og privilege, gihatagan sila maigsoong power, gihatagan sila og authority nga magdumala sa tanan maigsoon sa kalibutan. Grabe kataas sa ilang posisyon. But now after fall and after sin, unsay nahitabo maigsoon? Nagnago sila likod maigsoon sa kahoy. Nganong nanago sila tungod sa sin consciousness, tungod sa guilt complex. Mo nang mga backseater, dili na ilhon ninyong backslider. Dili backslider ang backseaters. Naulahi lang na mo na nasa likod. Sa simbahan ni Pastora Virgie, doon ay nabiling usa ka poste. Unya, ang usa ka posting nabilin sa kilid, ingon si Pastora Virgie, pertindaghanang tao sa likod maigsoon sa poste, maglaray, dito maigsoon sa poste. Unya, kadtong naa sa likod sa poste maigsoon, maglili-lili, unya, butago sa lili, tago na sad. Gahapon iyong kubungkagan ninyo ng poste. Gahapon na bungkag ng poste maigsoon, wa na sila kataguan karon. Posible ang ilang dalhon payong maigsoon para mo na sagang-sagang. Or baka haadto kas likod kaayo mo lingkod. Si Adan o si Iba, sa dihang sila maigsoon nakasala, nangita silang taguanan, nangita silang pusti, maigsoon kasalipdan. Pero mangutan ako, makatago ba ta sa Diyos? Makatago ba ta sa presensya sa Diyos? No. Ingon sa Biblia maigsoon, kung atong ibutang ang atong higdaanan ngadto sa Hades, ang Diyos atoa didto. Kung kita mo adto maigsoon sa labing tumoy sa langit, tuwa ang Diyos didto. Ang Diyos bisan asa dili ta katago sa iyang balaang presensya. Pakpakan natong Ginoo maigsoon. Dili ka makatago sa balaang presensya sa Dios. Munang dunay mo tulisok kanimo maigsoon. Dunay sin consciousness nga mo develop maigsoon, and that leads into inferiority. So imbes ikaw maigsoon magdumala, imbes ikaw maigsoon maoy magsugo, ikaw na hinoon maigsoon maoy ulipon. Nakambyo na inferior na ang tao. Imbis ang tao superior maigsoon, being against all things that God has created. Karon maigsoon ang tao inferior na, bisan ang amigas maigsoon mupaak na sa tao. Ngano man kay mas inferior, mas superior ang amigas kaysa tao maigsoon. Nawala ang kahimtang sa tao maigsoon tungod sa sala. Salamat sa Dios. Si Jesus miani aron pag-reconnect sa atong relationship ngadto sa Dios. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Nabugto tagikan sa Dios, nangawala ta maigsoon gikan sa Dios, nagtago-tago ta maigsoon gikan sa Dios, nagkinabuhi ta maigsoon inferior tungod sa atong sala, tungod sa sin consciousness and guilt maigsoon sa atong kinabuhi. But Jesus comes, mianhi si Jesus maigsoon para mag-reconnect, para maigsoon i-establish pagbalik ang atong nabugtong relasyon tali sa Dios. Amen. Dito sa cross maigsoon na ay significance na ang saksi ni Jehovah, ilang gilansang si Jesus murag banding. Pero ang tinuod maigsoon cross, walay cross nga tulid. Ang ilang bersikulo kay ingon, si Jesus maigsoon gilansang sa kahoy. Mo tong ilang gibutang maigsoong tulid kay kahoy man. Pero dunay part sa Bible nga ang cross maigsoon, meaning dunay babag. Ngano man, kana mo
sa kamot maigsoon. Ug hangtod karon gihimo na siya maigsoon. Ang significance ining pagdupa ni Jesus sa cross mao ang paghawid maigsoon sa balaang kamot sa Dios ug ang pikas gihawid niya maigsoon sa makasasala nga tao ug unya iyang gi-reconcile ang tao ug ang Dios maigsoon ang ilang nabugtong relasyon dito sa cross sa Kalbaryo. Hallelujah. Mao na nga karon dili na maigsoon layo ang Dios sa tao. Duol na lang ang Dios maigsoon ug ang tao makasasala pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Wala o wala na lain, dili si Muhammad maigsoon, dili si Buddha, dili si Sinto, dili si Rizal maigsoon, dili si bisan kinsa, si Jesus lamang ang nagdupa sa cross aron ipasig-uli ang nabugtong relasyon tali sa Dios o sa tao maigsoon sa iyang kamatayon dito sa cross. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Iyang gi-reconnect maigsoon ang atong relasyon tali sa Dios. John chapter 1 verse 12 through verse 13. Unsa na ganito ang tao pagkasala niya, unsa na siya? Anak sa sige, kusganyo, anak sa madlok mo, lib ka sa ng yawa. Anak sa jatis na, jatis. Anak sa jatis. Kasi makasata mo yung tagyawa. Wa mamamalikas. So anak na siyawa. Apil ka, apil ko. Kaya nga naman, kining pagkainanak sa yawa, may ikson palulundon Pagkasala ni Adan, ang tanan niyang kaliwat, may ikson, nakadawat ni ini, may ikson kahimtang. Nga anak po si yawa. Anak man si yawa ang amahan nato, si Adan. So nahimo pong anak sa yawa, ang tanan niyang kaliwatan. Pero, but, verse 12, may ikson, John 1:12, but, hallelujah, salamat nilang tulo ka litra, but, anak ta sa yawa maigsoon sa milabayng panahon, anak ta sa yawa tungod maigsoon kay kita naka-inherit sa sala ni Adan maigsoon ug ni Eva, anak ta sa yawa maigsoon kay kita nagkinabuhi sa bakak. But upon as many as receive Him, Jesus Christ, to them give He the right, the power, the privilege, hallelujah, to become children of God. Karon maigsoon kung kita mo dawat kag Kristo Jesus nga namatay alang kanato, ingon sa Biblia, kita karon mahimo balik nga mga anak sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. So pagkatao sa tao, ingon sa Biblia maigsoon, even to them that believe on His name, who were born not of blood, kadtong mga anak sa Dios, dili kadtong nga tao sa unod o sa dugo, kay ngano man anak to siya ni Satanas, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Hallelujah. And so, karong buntag maigsoon, na reconnect ang atong relationship sa Dios. Karong buntag nahimo kang anak sa Dios pinaagi sa imong pagdawat kang Kristo sa sulod sa imong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. And so reconnected na ang atong unsa relationship. Ikaduha, unsa na po ang i-reconnect nato maigsoon? Ang atong aside from relationship, unsa tong sunod gani? Fellowship. Alright, fellowship. So mailhan kung na-reconnect na gyud ang imong relationship, kung na-reconnect na ang imong fellowship. John chapter 4 verse 23. 4:23 maigsoon sa Juan nag-ingon, but the hour comes
the hour comes and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth. All right. Unsa daw? Worshipers. Kinsa niya gisulti ni Migson? Gisulti niya nito ni atong babae nga dunay 5 kabuok banabana. Babaeng buring. Babaeng 5 kabuok bana ingon sa Biblia maigsoon og kini nga babae maigsoon nagsulti siya sa diha nga si Jesus naghatag kaniya maigsoon sa pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan. Ingon siya, sir, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Nga ikaw alagad sa Dios. Nga ikaw naghatod sa tao diha sa kaluwasan, sa iyahang kalag, gibalik ang relasyon diha sa Dios. And then ingon dayon siya, nagtudlo dayon siya sa bukid maigsoon sa Gerizim. Ingon siya, ang among ginikanan, nagsimba ni anang bukid sa Gerizim. Iyan na pong gitudlo ang bukid maigsoon sa Jerusalem. And she said, your forefathers worship in that mountain, Jerusalem. So unsa dayoy naa sa sunod maigsoon sa iyang kaluwasan. Ang iyang hunahuna maigsoon is fellowship. Amen. Fellowship, pagsimba. So, ang sunod, ang sequence, maigsoon, ang sunod nga step after salvation, after reconciling to God, maigsoon, why lain kung dili ang atong fellowship with God. Amen ba? When the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for such that the Father seek to be His worshipers. The Father seek of worship. Desperate, bato yung akong term. Wala na sa Bible, ako ra na mison. Ang Diyos, desperate siya sa worship. Hallelujah. Mabitaw na kung doon na may pinakadako yun nga part sa simba nato, no? Worship yun. Amen. Kanang worship mao gyud ang pinaka-importanting parte maigsoon sa simba. Mo na pinaka-importante maigsoon sa panagtigom sa makatawhan sa Dios. Mo na nag-ingon ko niyo anhi mo sa panahon sa worship. Anhi mo panahon sa simba palihog. Kay niya na ang Dios 15 minutes before 8 o'clock. Niya na siya nagpaabot na siya maigsoon sa mga worshipers. Pagtan-aw niya Rilo sa Ginoo. Pag-iwas Ginoo, 8:00 naman, napo pa man ikabuhok. Kaya nga ubantua pa sa ilang balay na taklo pag mga pinaksiyo, pa mga unsa diha. Pasig din ang pinaksig kanon sa iring, maigsoon, maay na lang na para sa iring. Apan alang ka nato, maigsoon, ang Diyos nagtinguha sa atong pagsimba. Amen ba? Ni ata maigsoon sa pagdahig pagsimba sa Dios. Pagpaka natong Ginoo. Hallelujah. Praise God. Worship, mao na maigsoon ang sentro, ang focal point, maigsoon ang focal activity maigsoon sa atong simba. Sa bitaw murag di na po ko kaangay kanang worship nga murag diskuhan na gani. Daghan ang magtutuyo ng suga o unya usay na mga aso, abi na ko aso gikan sa impierno mga aso. Uy, wa na nanay mga aso. Nakuyawan ko sa panahon nagsimba nga naay mga aso, luna na mga kalayo. No, sa naman yung mura ng impierno ni. Okay man na, moderno ba, murag concert nga, mga effect maigsoon. Pero ang Diyos Espiritu. Amen? God is a Spirit. Okay man na, doon naman na, maigsoon tingali matter sa Diyos, pero gamay nga matter sa Diyos, maigsoon ang mga lighting. Gamay nga bilis sa Diyos, maigsoon ang mga aso. Gamay nga bilis sa Diyos, maigsoon ang atong mga ambak-ambak, kirig-kirig, ligid-ligid, maigsoon. Ang dako, maigsoon, that matters to God
is our true worship. Amen. Ang atong tinuod nga pagsimba sa Dios. Worship God in spirit. In spirit. Usain, mangutan na ta, in spirit pa ba na? Dunay ako nakita sa Facebook maigsoon Christian nga simbahan, ang song leader nila maigsoon nagtupis, nagbikini, o bra na lang mo song leader nila maigsoon. Ngayon pa ba ka nag-in spirit na? Hello? Hello? Speaker ko one time maigsoon sa Glan, Cotabato, sa tunga simbahan, ang Sarangani, ang sung leader maigsoon, ang sanina t-shirt, nga kanang tibuok t-shirt, kuto maigsoon sa tuhod. Nga naglingkod ko diha, dinhipod siya. Wa magbra. Unya, kini mag-ambag-ambag, tabjog-tabjog. In spirit pa ba na? Di ka mawad ang espiritu na nasa mo atubangan magtabjog-tabjog. Worship the Lord in spirit. Amen? In purity of the spirit. Walang, yung natin, kinaraan man yung assembly of God standard, wala may kapalit man ang suga nga magtuyok bisag tagsa-tagsa pa maghawid tuyok suga pwede po mahatagan ako ana, pero ingon lang sa Biblia dili nato palabian basig mawala na sa espiritu, atong ibutang maigsoon sa hustong dapit ang pagsimba sa espiritu. Worship the Father in spirit and in truth. Why? Such does the Father seek to be His worshipers. Mauna ang klaseng gipangita sa amahan nga magsisimba kadiya. Katong nagasimba sa espiritu o sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. Kaning sunod may sunwapo ni kining potential sa tao sa soul niya with God. Pero di na nako ni apilon karon. Daghan kaayo ni kamatuoran maigsoon. Ang potential sa tao diha sa sulod niya uban sa Dios o gawas sa Dios. So karong buntag maigsoon pasalamatan nato ang Dios sa iyang mapulong, pakpakan nato ang Dios atong ihatag ang panahon sa nagdumala sa atong serbisyo.